Salam alaikum, أعزائي التلاميذ. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez révisé ce que vous avez dans le portfolio, dans les cahiers, les leçons qu'on a fait avant. On va commencer dans ce confinement. Un peu, on va continuer le programme. Et là, on va réviser ensemble. On va lire ensemble. Que vous avez, c'est fait que vous avez déjà dans le portefeuille. Et après, on va faire la leçon de les pronoms démonstratifs, mais que pour le masculin et le féminin proche. C'est tout. Pour vous, niveau. Et après, les semaines prochaines, on va continuer à faire le duel et le pluriel. Et on va tout pratiquer sur les mots qui sont là. Allez, تقولوا معايا راح نقرأ إيجاص أرنب برتقالة بقرة تمساح تفاح ثوم ثعبان جزر فجل حمامة حذاء خوخ مخ دفتر دب ذباب ذراع رمان رمل زهرة زيتون سيارة سلحفاة. إذن كل هذه الكلمات, toutes ces mots qui sont là, signification, il y a les images pour expliquer c'est quoi. Il faut le lire, il faut apprendre aussi c'est quoi. Comme ça, au moins, on a le vocabulaire pour l'utiliser, pour faire les phrases. شمس, إذا نحرف الشين عندنا الشمس, شجرة, صاد عندنا الصحن, صحراء, ضاد عندنا ضفيرة, ضفدع, طاء, طماطم, طائر, ضوء, ظهر, مظلة, العين, عجل, مذياع, لغة, غراب, غزالة, الفاء, فستان, فنجان, القاف, قمح, قرد, كاف, كنغر, كرة, اللام, ليل, بصل, الميم, موز, مفتاح. Action. La leçon d'aujourd'hui, إذا الدرس اليوم هو أسماء الإشارة. أسماء الإشارة هي les pronoms démonstratifs. Et donc on va désigner quelque chose en rouleau هذا ولا هذه. إذا هذا c'est le مذكر, c'est le masculin singulier. Là on va prendre que le masculin singulier parce que et le proche. Quand il y a quelque chose devant moi, on rouleau هذا et masculin rouleau par exemple هذا كتاب. Il est proche de moi, on rouleau هذا كتاب. Si il est masculin. On rouleau هذه سبورة. سبورة c'est le tableau. On هذه سبورة, elle est proche de moi et féminin aussi. On rouleau هذه سبورة. Aujourd'hui, on va prendre que ça et la prochaine fois, on va rajouter ça, c'est le proche féminin, masculin et féminin. C'est les pronoms démonstratifs parce que le pronom démonstratif, عندنا القارب c'est le proche, عندنا le moyen et عندنا le lointain. Nous, on va prendre que ça et on va essayer de le faire dans les mots qu'on a lu tout à l'heure. كل هذيك الكلمات اللي درسناها اللي قريناها مع بعض. إذن رايحين نحاولوا باش نفي la différence entre le مذكر والمؤنث, le féminin et le masculin, et avec les pronoms démonstratifs mais le proche et singulier. Parce qu'il y a le duel et le pluriel. En arabe, on a le duel. En français, il n'y a pas. On a le duel et le singulier, c'est عندنا le singulier وعندنا le duel, c'est المثنى وعندنا الجمع. Le 1 et le 2 et plus que 3. Et donc, nous, on va, dans votre niveau, on va faire que ça. Et après, on va progresser un peu. Et après, on va faire l'asma et tout. On a fait déjà dans les leçons. J'espère que vous l'avez révisé. Et on va le réviser ensemble et on essaie de faire des exercices. Comme ça, on arrive au moins à faire une phrase et on le comprend. Et donc, aujourd'hui, اليوم عندنا أسماء الإشارة, les pronoms démonstratifs. هذا للمذكر, le singulier. Le مذكر c'est masculin et singulier. Et هذه c'est féminin singulier. On va prendre que ça aujourd'hui. إذا اليوم هذا ما رايحين نديرو ورايحين نطبقوه على, on va le faire avec la feuille que vous avez comme ça. إذا رايحين نشوفوا نقولوا هذا ولا هذه.
اذا كيقولوا هذا مذكر كتاب، اذا المؤنث نلقوا فيه دائما التاء، يسموها تاء التانيث. اذا كي تكون الكلمه فيها التاء في الاخير على فا، اذا هذه مؤنث فيمينا، كما يكون فيها حتى شيء اذا هي مذكر. Essayez de recopier ça dans le cahier que vous avez. Si vous avez pris les cahiers. اذا هنا هذه هي الورقه اللي راهي عندكم، هنايا راهي اون كولور بصح نتوما راهي عندكم نوار بلون. اذا هذا ايجاز ارنب الف، ايجاز ارنب، باء برتقاله بقره، وتاء تمساح تفاح. اذا واش رايحين ليكزارسيس كما فيغ. اذا ايجاز واش نقولوا هذا ايجاز، هذا ارنب. اذا هنا ما كانش التاء نقولوا هذا، اذا هذا وهنا هذا، وهنا برتقاله، هذه برتقاله. انتم رايحين تكتبوا قبل كل كلمه تكتبوا هذا هذه. اذا رايحين هذه الورقه، كل هذه الورقه رايحين تكتبوا في هذا ولا هذه. اذا هذه رايحين نديروها مع بعض الان، عاودوا معايا. اذا هذا ايجاز، هذا ارنب، هذه برتقاله، هذه بقره. اذا هي تنقول هذه. هذا تمساح، هذا تفاح، هذا ثوم، هذا ثعبان، هذا جزر، هذا فجل، هذه حمامة يتان، هذا حذاء، هذا خوخ، هذا مخ، هذا دفتر، هذا دب، هذا ذباب، هذا ذراع، هذا رمان، هذا رمل، هذه زهرة يتان، هذا زيتون، هذه سيارة يتاء، هذه سلحفاة يتاء. لا اون تروف التاء سي مؤنث نقولوا هذه. اذا هاد cette feuille on l'a fait ensemble maintenant. Mais il reste comme devoir la deuxième. اذا هذه اللي راهي عندكم. اذا il faut faire comme on a fait tout à l'heure. Il faut soit هذا soit هذه devant chaque mot. on le lit نقرأ ونكتبوا، نقولوا هذا ولا هذه ونقرأ الكلمة. إذا رايحين تكتبوها كلها dans une feuille. il faut l'écrire dans une feuille بهذا وهذه. il faut me l'envoyer et comme ça je vous corrige. إذا هذا comme exercice il faut le faire vous et vous me l'envoyez. Deuxième exercice, elle est là. Deuxième exercice, je pense qu'il y a des élèves qui ont déjà l'exercice. Si vous n'avez pas, ben voilà, il est là. هنايا عندكم الحاء، وهنا il faut l'écrire ça au début ولا au milieu ولا هنايا راهي au début. هنا il faut l'écrire au milieu وهنا il faut l'écrire à la fin. Isolé, il faut l'écrire pareil. هذا l'exercice. وهنا عندنا الكلمة elle est détachée. الكلمة راهي مقطعة، ثم تكتبوها attachée، تكتبوها متصلة. هنا راهي منفصلة détachée، تكتبوها متصلة attachée. On a l'habitude de le faire. إذا هذا هو deuxième exercice. Il faut le faire, il faut me l'envoyer. Et comme ça, moi je le corrige d'ici la lundi. Je vous envoie la deuxième leçon. Ah ben, prenez soin de vous et travaillez bien. Au revoir.